তিনি নভেম্বর তালি জিবা সালমুরি চাসল মতে বিরসা মুন্ডানি ফিউচাर बाजे आसेमानि साल रक्षाबै मोरा बाजार हिंदुस्तानी आदिवासी फेडरेशन नि लुआची मुंबाई हिम्बतोग्रेली तेकाइसा नायथाव पांदा खलाइजाखा पंगो TTAADC नि MDC धीरेन्द्र देवबर्माते हिंदुस्तानी आदिवासी फेडरेशन नि जुदा आदं जुग संग्रह बेलाय हामबाय नर प्रेस मीडिया रगनो सुंगतिनि जतन साइमानो मकुनु हगो हिय तंजाकनाया कारण इंडिया नि कायसा हिस्टोरिकल बाय कुरुमजाक भारत नि इतिहास दंगो जे चिनी आदिवासी नि बसंग खरकसा इंडिया नो इंडिपेंडेंट रिनानि फुरगो खरकसा सिकला भगवान बिरसा मुंडा बिनि 150 बर्थडे एनिवर्सरी तिनी जतन साइमानो तो आबनो रुगैना चोंगतिनो रचिनी कमलपुर सब डिविजन सुरमा असेंबली कन्स्टिट्युएन्सी बे खबजाचिनी मरासरा हातिबो चोंगतिनो र बिनि बर्थडे एनिवर्सरी पालायनानि बागै चोंगजत चिनी जनजाति चिनी आदिवासी जतन थुमैना चोंगतिनो र प्रथम खलायका रेली खलायका लगियो तंग चिनी दलाई जेलानि चिनी सभाधिपति ताई कुबांगमा अखरारकबो दंगो चिनी ब्लक प्रेसिडेंट बो दंग नरेश देवबर्मा जों अमहायक्लान तिनि तंखौसा थंनि बिसिंति जों तिनि अबनो पालायलायखा बार्थडे न সবাইকে নমস্কার। আমরা জানি যে আজকে ভগবান বিরসা মুন্ডার 150তম জন্মজয়ন্তী। সেই জন্মজয়ন্তী পুরো ভারতবর্ষ জুড়ে পালিত হচ্ছে। 1 তারিখ থেকে আজ 15 তারিখ পর্যন্ত ভারতবর্ষ সহ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় এবং এমনকি বিভিন্ন পঞ্চায়েতে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সব জায়গাতে বিরসা মুন্ডা জন্মজয়ন্তী পালন করছি। ওনার যে অবদান স্বাধীনতা সংগ্রামে, উনি যে মুন্ডা সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করেও আমাদের আদিবাসী সম্প্রদায়কে কিভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, আদিবাসী সম্প্রদায়ের যে মানে সম্মান এবং যে ঐতিহ্য সেটাকে আরও কিভাবে পুনর্জীবিত করা যায়, তার জন্য আজকে আমরা ওনার জন্মজয়ন্তী পালন করছি, যাতে আমাদের যারা নবপ্রজন্ম রয়েছে ওনার যে অবদান সেটা যাতে সবার কাছে সঠিকভাবে পৌঁছে। এজন্য আর আশা রাখবো যারা এই জন্মজয়ন্তীতে এসেছেন ওনার সম্বন্ধে আরও যাতে গভীরভাবে জানতে পারে, সেজন্য আগ্রহ প্রকাশ করব। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। নমস্কার। ধলাই জেলা সভাধিপতি।